হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সমীর। আপনারা দেখছেন সমীর রিয়াকশন। আপনাদের ফাইনালি সাইলেন্ট 2 এর ট্রেলার চলে এসেছে, যাতে অ্যাক্টিং করেছে মনোজ বাজপেয়ী আর প্রাচী দেশাই। চলুন কথা না বাড়িয়ে আগে ট্রেলারটা দেখি, তারপর কথা বলছি। স্টার্ট। रात को 1 बजे जीपीओ के पास नाइट हाउल बार में एक शूट आउट हुआ है। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहाँ रास्ता। ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है जो वो जिंदगी क्या जिसे जीने के लिए क्रचेस का सहारा चाहिए। शूटर ने आते ही सबसे पहले कैशियर को मारा, फिर सरयू सेठ जो उनका मेन टारगेट था, तो फिर उसने यहाँ से सामने से इस लड़की को क्यों मारा। ये शुरू से शुरू करते हैं। आप आजमा को कैसे जानते हैं? जिसके कारण उसको कत्ल हुआ, वो सवाल अब आप मुझसे पूछ रहे हैं। सांभर लेक एरिया में एक लड़की की डिकम्पोज बॉडी मिली थी। तीनों के एमओ ये बताते हैं कि वो एक ही ग्रुप में काम कर रहे थे। साइको किलर और भी लाशें बिखरेंगी और भी समथिंग तमाशा। 36 hours. Get on with it or the case is out of history. असली ड्रामा शुरू होता है अब। Oh shit. इस खेल का निर्देशक कोई भी, लेकिन इस ड्रामे का अंतिम सीन हम लिखेंगे। ওকে, জি5 এ আসছে সিরিজটা। 16ই এপ্রিল রিলিজ হবে। ট্রেলারটা বন্ধুরা মোটামুটি ভালো লেগেছে, খুব ভালো না, খুব খারাপও বলবো না, মোটামুটি হয়েছে। কিন্তু আপনার ভিলেনের মুখটা দেখিয়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি আমার হিসাবে। আগেই রিভিল করে দিয়েছি মুখটা। দেখা যাক, সিরিজটা বেরোক, আগে দেখুক, বেরো কেমন হলো না হলো, দেখে তারপর কথা হবে। চলুন, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। বাংলায় রিভিউ দেখতে হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নোটিফিকেশনটা অল করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো এই অবধি।